porting daghana sa mga pagtulunan nga atong pwedeng puon gikan sa atong mga pagbasa karon. Ang usa lang nga akong gustong ipaambit ninyo mao ang kamatuoran nga inig kamatay day nato dinhi sa kalibutan, duna di ay sunod nga kalibutan. Mutuo ba mo ana? Pagkaluya. Kinsay mutuo ta sa ngamot? Maayo. Niya kay mituo man mo nga naay sunod pang kalibutan, kinahanglan ta nga maningkamot nga makasulod adtong ikaduhang kalibutan. Nya duha ra ba to kabuok ang sudlanan didto na ay silot nga way katapusan, naa say kalipay nga way katapusan. Asa man mo ganahan mo sulod? Dinhis kalibutan, unsa man say inyong gustong puy-an, kasakit o kalipay? Unsa may gusto ninyo ba dinis kalibutan, kasakit o kalipay? So good, nagkagubot. Unsa may gusto ninyo dinis kalibutan, kadato o kapobre? Unsa may gusto nyo dinis kalibutan, mahimo kang sulugoon o ikay manugo? Unsa may gusto nyo dinis kalibutan, tigom og kwarta o ipalit og raffle ticket ang kwarta? Unsa may imong gustong buhaton ninis kalibutan, mahimo kang manluluwas o magpaluwas? Wa gi klaro inyong tubag. Mao na kun duna natay punteriya nga adto day ta gustog langit, katong kalipay nga way katapusan, kinahanglan ang ato sang kinabuhi dinis kalibutan magpakita nga paduong ta ang maong lugar. Ug ang atong modelo mao gyud ang mahal nga Birhen Maria. Kay siya man maoy unang taga-kalibutan nga misaka gyud ngadto sa langit ang iyang lawas ug kalag. Ingnon ta, wa siya musaka, gipasaka. Pasabot, ang iyang lawas ba, nahimong qualified nga moadto sa langit. Imposible man kaayo na nga ang kalibutan nga lumalabay, musod sa way katapusan. Ang mortal, musod sa immortal or eternal. Imposible kay na. Pero nahimong posible tungod kay si Maria, iya manggipuy-an ang tininuod nga kinabuhi nga makasud didto. O unsa may iyang gipuy-an niya, iyang gipadayag dinhi isip tubag niya ni Isabel. Di ba gidayeg man siya ni Isabel, kana ban sige nato ba og ampo ba kana minta bulahan ka sa mga babae nga tanan? Nindot man kay na kanang mahimo bita kang bulahan sa tanan. Kung ma-elected ka pagka barangay kapitan, unsay tawag nimo sa kalibutan, bulahan o dimalas? Bulahan. Ma-elected ka pagka konsehal sa lungsod, unsa may imo, bulahan ka o dimalas? Bulahan. Mahagbong ka sa board exam, unsa may tawag nimo, bulahan o dimalas? Ano yun? Kanang biyaan kas imong uyab, unsa man ka, bulahan o dimalas? Buwagan ka ba sa imong uyab? Unsa man na, bulahan o dimalas? Kanang niabot na lang 30 ka tuig nga trabaho, wa lang gyapon kay balay og yuta,
utang hinuoy na ani mo, unsa man ka bulahan o di malas? Malas. Kanang sige kag simba, unya sige lang sa dugang ang imong sakit, daghan na ikag maintenance, unsa man na bulahan o di malas? Kanang magsigi kag alagad, unya ika na hinuoy daoton, ika na noy libakon, unsa man na di malas o bulahan? Kanang mailigtid ka pagka Vice Presidente sa Pilipinas, unya i-impeach ka, unsa man ka bulahan o di malas? Kanang mailigtid ka pagka Presidente sa Pilipinas, unya inigbaha ang imong Pilipinas, pulos baha o basura, unsa man na bulahan o di malas? Ambot lang ninyo. Mga igsoon, gipadayag ni Maria sa unang mga linya na adiha ang pinaka sentro sa iyang pagpuyo sa kalibutan. Ningon siya ug miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Kinsay una natong daygon? Ang Ginoo. Ay ginagdaig ang imong naong, ay sa nagdaig ang imong tupad. Ang Ginoo gyud mo idaygan. Kana bang inigmata nimo, daygon ka Ginoo, kay nakamata pa ko. Ana ba? Igtan-aw nimo sa samin, daygon ka Ginoo, kay naa pa ko'y naong. Ay, pag sige ingon, nindot kay kong buhok, kay kinulura na, nindot kay kong kilay, kay gibadlisa na, ang imo nang naong imong giday. Kanabang iniglakaw nimo sa imong balay, daygon ka Ginoo, kay naa pa ko'y balay. Dili kay magsige ingon, nindot kay among balay. Daygon ka Ginoo, kay niya pa may simbahan. Dili ta magsige amo simbahan por tinindota. Sa man nindot ito simbahan, mura manig. Di kay nindot, no? Pero at least natay simbahan. Ako mag-imbitaron man ko mga misa sa simbahan. Gahapon di ay dito ko sa Asturias, nagmisa ko. Shout out sa taga Asturias. Daghan kay sila gipalit na raffle tickets. Dili parehas taga Compostela nga. Gamay ra kay paliton raffle tickets. Ita dako-dako ilang ipalit dito. Kapaldo tagamay gahapon. Nya nagtanaw ko sa ilang simbahan ba? Nindota. Tibuok yung simbahan. Retablo, nindot. Nga sa kisamitan na, nasta flooring. Nindota. Na kumauo man ko mo imbitar ninyo dito sa among simbahan sa Compostela. Kaya kung ang inyong mata, naanad nagtanawan ng inyong palibot din, mo adto mo sa amo, mo ingon mo, galuspad man itong ilang simbahan. Pero, dahigo na to ang Ginoo, nga naatay simbahan. Dahiga ang Ginoo nga naa pa kay balay. Kayo pagsigig pangural ang imong balay. Hangtod na lang noon imong silingan, wanay agianan. No? Nya sunod dayon, niingon dayon si Maria, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ang kalipay ni Maria nga giluwas siya sa Ginoo. Dili kay naglipay siya kay nakapasar sa board exam tungod kay wa siya sakit o wa siya kasakit, tungod kay gidaig siya sa mga tao, tungod kay na lampos ang iyang mga buhat. Dili, tungod lang sa man Dios nga manluluwas. Ug hain man ni ang Dios nga manluluwas, matod pa diri sa unang pagbasa, nakita ang babae nga nagmabdos. Si Maria sad nidawat nga mamabdos. Ug kanang pagkamabdos niya, mao iyang gitawag og presensya sa Dios nga manluluwas. Karon daghan kay mga inahan ug mga babae hadlok ng mamabdos. Sige, lingiyay mong tupad. Ingna okay pa kag mamabdos. Sige, ingna ba? Gamit sa tanan pills, ligation, kondom, ayude, vasectomy, abortion, withdrawal,
bisag unsa na lay gamiton, same-sex union, masturbation, aron lang yun mapulfill ang sexual desire, nawa lang yun pagkamabdos. Pero ang pagkamabdos di ay maunay gitawag ni Maria nga kaluwasan nga gikan sa Dios. Gani gitawag man nato nga karon maghimo man ta sa atong PYD, Paris Youth Day. Naatay Paris Youth Day karong August 21. Karon na simanahang sunod. Ang mga batan-on gitawag og paglaom sa nasod. Diin man gasugod ang batan-on. Diristiyan. Sa ato pag naay gimabdos, mao nay paglaom sa nasod or paglaom sa kaluwasan. Kining nanimba karon mga tiwasunon pagyod. Di na ni paglaom. Padung naman kamo sahop. Nya kita pag kusog kay mo ingon, ayaw na pangmabdos, oy, ayaw na panganak, oy, ayaw na anak, oy, naunsa ka diha, oy sus, unsa na lay kaugmaon ana. Ang kaugmaon ana paglaom na sa nasod ang bata. Dili na kabuang sa nasod ug makaguba sa nasod, kaluwasan na sa nasod. Kanang imong tupad mao nay kabuang sa nasod, mga kawatan kay nang uban ana, mga mangingilad pagid na. Kusog kay nang mo ilad-ilad nga kunuhay mo alagad sa nasod, mangawat ra di ay. Kusog kay na mo ingon nga ako, muni ako, kusog kay na mo pasalig, tamis kay pasalig, kutob ras baba, buwa-buwa panglaway. Pero wa di ay gibuhat, basura ang gihatag sa atong nasod. Nya magsige lang pamasangil sa laing tao, sig pamasangil. Di gyud mo angkon nga siya hinungdan aning kawat nga trillions og niining kahugawan sa atong nasod karon, baha all over iniguan. Ang bata maoy paglaom, mao na pagmabdos na mo. Pero si Maria namabdos nga way sala. So ang timaan di ay nga kanang imong gimabdos mauna na ang presensya sa kaluwasan nagikan sa Dios basta mamabdos kang way sala. Pero mamabdos gani ka tungod sa premarital sex, mamabdos gani ka tungod sa inyong pagkabit-kabit, mamabdos gani ka tungod anang in vitro fertilization, kanang injikan ka og kanang gikan sa lubad, gikan sa test tube, dili sa Diyos nung paagi, usana ka saman, dili na kaluwasan, kadautan kay gikan na siyawa. Mawabitan ng daghan kay dinhi na magsigpabunyag og bata, why mga kasal, dili na kaluwasan, kadautan mo na pagpakasal gidayon kamo mga way kasal, kamong nagpuyo-puyo, dili na kaluwasan gikan sa Dios. Sige pa mog trabaho, sige kunuhay og atiman anang bata, naa pagiuban magsighilak-hilak na mangayo nato diri hinabang, ang akong anak padir, ang akong anak nadinggi padir, tabangi in taon padir, nako unsa man na binunyaga na wap alagi padir, kinasal mo wasad padir, nako buangon mo. Tugutin na lang ng mamatay ng bata. Total ang Ginoo muluwas man anak kay wa man say sala. Ang sad-an kamong duha, peligro mo dili magpakasal, kamo untay akong tabangan dili ng bata. Kamo mo'y tabangonon kay magsigi lang niya mong panganak sa anak nga gikas yawa. Muna diris unang pagbasa, ang babae nga nagmabdos giatangan sa yawa, di ba? Kay gusto niya nga dili matao ang bata nga gikas Ginoo. Kinsa may gusto siyawa nga matao, kanang bata nga gikan sa sala. Ang bata nga gikan sa sala. Mao naghisgutan sa ikaduhang pagbasa si Adan og si Eva. Nga si Adan og si Eva mo'y sinugdanan sa sala, ug ang sala mo'y hinungdan sa kamatayon. Mao nang di na ta makasakag langit tungod sa sala. Mao na magtinabangay ta sama ni Maria
mamabdos unta ta sa bata nga gikas Ginoo. Ug unsa may atong timailhan, magpakasal. Naagyoy kasal. Nga bitaw tong ako so una nakauyab ang gyapog napo kabuok nya katulo ko nakasit og minyo sa wa pa ko mosud seminaryo. Mahay bi ako gamay nga wa jud ko katukhang ato. Pero karon sa nakapamulandong sa ko, salamat Ginoo kay imo kong gihimong pare nga nakapugong ko ato. Karon ang akong pagkapare matawag na kong gikan nimo. Kay kung napari ko pero naday ko'y gitaguan nga mga gitukhang nga mga naday ko'y mga anak nga gitaguan, murag basig dili ko mahimong manluluwas or kaluwasan sa simbahan. Unsa may inyong tan-aw ron sa akong pagkapare, makaluwas og simbahan o makatiwas? Ngano man kugihan kay mamaligyag raffle ticket og slots. Mo sana kamo kuyog ta si Maria nagkuyog si Kristo dinhis kalibutan ang iyang gimabdos nga Ginoo iyang gikuyugan dinhis kalibutan from womb to tomb. Wa sila'y sala gakuyog sila sa buhat sa kaluwasan og nabuntog nila ang yawa nga matud pas unang pagbasa paglipay mo diha sa langit kay gihinginla na ang nagsigig saba-saba diha nga mao ang yawa. Gihinginlan. Sige, lingay mong tupad. Ingna, hinginli na ng yawa. Hinginli ng yawa. Hinginli ba ka ng yawa na nimo? Kung mausab ng color sa imong buhok kay imong gikuluran, unsa man na, gikan na si yawa o gikas Ginoo? Uy, tubag. Hinginli na ng yawaan na. Kung ang imong kwarta gisigihan na nimog tigom ipautang imo pag yung butangag interest gikan na siyawa o gikas Ginoo, hinginli na ng yawaan na pagmanggihatagon kanang naa kay kwarta pero di jud ka mo palit og raffle ticket unsa man ang hunahunaa sa yawa o sa Ginoo, hinginli na ipalit na tanan. Kanang magsigi kag pangawat sa kwartas gobyerno o kwarta sa simbahan nya imong ipasangil sa laing tao mao pag imong ipapriso og ikiha unsa man ang hunahunaa sa yawa o sa Ginoo, biyain na ninyong mga yawa. O, di ba? Kana simple kayo. Muna unsaon na to pagpakita karon dinhi lang sa atong simbahan. Tulo ka butang akong i-invite ninyo aron malimpyo ta sa sala ug mabuntog nato ang yawa ug pasudlon ta kuyog sa atong rayna didto sa langit. Gibutang ra ba sa atong tubag sa Salmo, nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Hasta mo barog-barog sa ta dito tipo ni Maria. So sa pagkakaron basig hapit na mo mga matay, siguro agyon na karong si Manaha makapalit na kag usa ka raffle ticket og usa ka slot 300 na karong si Manaha ba moen da man ni ugma, so karon jong adlaw og ugma palit na ka aw unsa man di mo basig giyawaan mo unya ikatulo. By the way, unsaon to pagpalit og raffle tickets o slot? Kinahanglan lang na sa inyong pagpadala. Pinaagi og GCash, pinaagi atong GCash karon, akong GCash open pa kayo. Pinaagi sa bangko o pinaagi kwarta padala. Kinilang mga ngan nga nasa atong screen mo gamita. Pwede sa jud kag moanhi dinhi simbahan. Nya mopalit ka dinhig mga tickets o slots. Nya ikaduha, suporta mo sa atong cooperative kaning Sub Filisco na among gipasiugdahan doon na ni Columbari karong gipamaligya mga dunot magining atong lawas pero atong ipahiluna sa nindot nga lugar kanang Columbarium. Unya mamalit lang
palit lag kulumbari. Nag-pre-selling patakaron anya og inyo nang paliton karon inig human ana sa kulumbari 2 years labing dugay 3 years from now times 2 times 3 na ning amount nga 70,000 80,000 og 90,000 may ni karon kay porti pa ni siyang baratuha pahimusli ingka pa dir dako man kay nastanan oy mobayad ra mo 5,000 nya human ana inyo nang tiwasog bayad sa 2 years, 5 years, labing dugay, gaan kay na bayran. Unya, maka-accommodate na siya og unom ka orange, kung mo inyong gamiton katong abo, unom ka buok, og kanang nang bukog, inyong ibutang, duha ka set nga bukog, nya pwede pa ginang maparisan og mga 3 o 2 ka orange. So dako kay nag-accommodation, kay dako manig space ang atorong gibuhat ning kamot nga ang bukog ug ang abo pwede mabutang. Nya daghan-daghan sa gyung mabutang. Aron pwede mong usa ka pamilya. Nya 20,000 rani, around 20,000 rani ka units. So first come, first serve. O mahuman na ni or makasugod na ta, mahuman na ning pre-selling, di na mo ka-avail aning maong amount. Ikaduha, kung bayaran ninyo og sayo-sayo, 1 month, naapaginay 20% discount. Nya, kung bayaran nyo in 3 months, naapaginay 10% discount. Biyang 3 months, ngadto 2 years or 5 years, wala na discount. Unsa may mahitabo kung mahalin ning tanan, ang nakapalit, na amoy grasya, kay magamit man ninyo, perpetual use, perpetual ownership, unya ang namaligya sad kamong mamaligya o pananglitag mutabang mo baligya na asad mo 1,000 pesos kada unit. Nindot kayo. Siyaro. Paldo sad mo ana. Nya ikatulo, kay naa man ni siya ginansya, gawas nga matukod ang nindot nga mga 6-story or 7-story building, makatabang ni sa parokya, mga parokya sa atong simbahan og sa katilingban kay cooperative man ni gamito namo ang tawgo natog profit ni ining maong pamaligya alang sa pagpalambo sa katilingban, kaluwasan, lawas ug kalag. So kung ato ning tabangan atong slot, atong raffle tickets, kaning kulumbari, makaluwas ni lawas ug kalag. Si Maria nahimong alagad sa lawas ug sa kalag sa mga tao. Kita sad maningkamot nga mahimo sad tang alagad ug makaluwas sa kalag ug lawas.